Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Mayotte la première. Nous sommes deuxième samedi de ce mois de Ramadan et c'est votre émission Mila. Mila qui reçoit ce soir un ami de cette émission. Il était déjà venu nous voir il y a quelques années. Ce soir, je recevrai tout à l'heure M. Askandari Alaoui, qui est essayiste, et on parlera de son bouquin qui sortira bientôt et qui parle de la problématique de vendredi. On reviendra dans les détails dans quelques instants. Mais pour l'heure, on commence avec un Mouridi et nous allons à Barakani plus précisément. Voici le groupe Niyatil Kadri. Wakana Rasulullahi Akemala Haliki Allah bikhaliki wa uluki Sayyidi il-insi wal-jan Jalile wakana Rasulullahi Akemala Haliki Allah Maulana Haliki wa uluki Sayyidi il-insi wal-jan Allah Maulana wakana Rasulullahi Akemala Haliki Allah bikhaliki wa uluki Sayyidi il-insi wal-jan wakana Rasulullah Akemala Haliki Malalama Haliki wa uluki Sayyidi il-insi wal-jan Ala Maulana kana Rasulullah Haliki يركل لبدن سوا ترتي الإنس والجان وكان لبدن سوا أكمالا حالكي ولا لما يركل بدن سوا بسوا Sayyidi il-insi wal-jan Ala Maulana Sayarina Dara al-Yatim Dara al-Yatim Dara Darati Haliki Siful Yatim Rukuni Batani Sabisawa Il-insi wal-jan
كوري كابي ترى الوطني وشراكم مركزي وشراكم ويا للمولد يا من نصرى الله بشراكم ويا للمولد اليدين يا صاحب الوفا بشراكم الله بشراكم ويا بشراكم الله بشراكم تياري وسطا تياري فوقكم يرتري بشراكم الله بشراكم يا ولدي تياري كل بدا بشراكم الله تياري تاويرو Jali sabi sawa, rukulu ni badani sabi sawa. Mushi, tayari tawiru, kumyar jali sabi sawa. Kaya rasuliati, Allah Saidi, abodole, tayari natora batul sawa misawa. Saidi, Talatamara. وانا سايدي مركزي سايدي عمود القادر ثلاثة أنا ضربت السوا بسوا سايدي الله سايدي عمود القادر يا سايبني وفا الله سايدي الله سايدي سايدي الله سايدي أبو طارق كنا رجال سكيني حالتنا الله سايدي الله سايدي أبو طارق كنا رجال سكيني حاجتنا الركن بدن يمين والشمال الله سايدي أبو طارق الشمال سايدي الله سايدي عبود القادر جاي بدن يمين والشمال سايدي الله سايدي عبود القادر ناظر اليدي ناظر اليدي الله سايدي تياري وسطا الله سيوس المشري ولكنا ولا مؤمنا تيار النظر الله سيوس الله لذو بن الإله الله سيوس الله تيار التاويرو ركل
ولا تلد بسوى الله سوى الله الشمال سوا بسوا سوى عساك ناس داير أرض اليدي سوى عساك داير اليدي سوا بسوا سوى عساك ناس أنا دفولك عليه الله سوى الله سوى عساك ناس داير بدل سبي سوا سوى الله سوى داير وسطا يا زكي داير بدل الشمال ثلاثة مرات الله سوى ويا كظيل مرات داير بدل الشمال سوا بسوا سوى عساك ناس يا مضيلك بدل الشمال سوا بسوا سوى عساك ناس أنا دفولي نظر اليدين الله سوى نظرتي دايري وسطا دايري الفصل يمشي سبي سوا سوى سوى عساك دايري ركن البدن ركن بدني دايري تاويرو كوميرشال سبي سوا ركن البدن دايري تاويرو كوميرشال سبي سوا ركن البدن سوا بسوا سوى دايري تاويرو كوميرشال سبي سوا دايري أرض اليدي أرض اليدي سوى يا رب لا يخاف الله سوى الله سوى كوميرشال سبي سوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تبارك عليه صفة النبي صلى الله عليه. Marhaba, marhaba, Sfkiramba, Omblidom, Jiviane. Alors, comme je le disais en préambule de cette émission, nous recevons ce soir dans Mila M. Askandari Alaoui. Ce soir, je ne reçois pas ni le fonctionnaire du département, ni le syndicaliste, puisque vous avez aussi cette casquette de syndicaliste, mais l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'évolution du marché foncier à Mayotte de 1841 à nos jours, sorti en 2006, la mise en place des politiques éducatives locales à Mayotte en 2008, logique politique et maorité dans la post-colonie de Mayotte, c'est ça, qui est sorti en 2009, et plusieurs autres ouvrages et de tomes également, parce qu'il y a eu également 3 tomes sortis en 2014 et en 2015. Ce soir, nous allons parler de ce bouquin autour de la problématique du sermon de vendredi. Moi, l'intitulé m'a interpellé, divergence avec les aînés. C'est-à-dire, quand on dit divergence, c'est-à-dire, on ne peut pas dire de mésentente, mais en tout cas une incompréhension
entre vous et les aînés. Donc ce bouquin est sorti après 4 années de recherche. On le trouve chez l'Harmattan. Expliquez-nous. Merci. Permettez tout d'abord à ce que je loue Dieu, mais aussi à ce que je salue nos aînés, nos parents, qui nous ont mis à l'école coranique, qui nous ont appris tout ce qu'ils pouvaient nous apprendre. Cela étant dit, je fais mien la prière de Moïse lorsqu'il invoqua son Seigneur, lorsqu'il affrontait Pharaon. Et pour revenir à votre propos, oui, cet ouvrage naît des constats assez simples. Comment se fait-il que nous ne sommes pas des arabophones et que nos imams, nos khatibs, lors des prières de vendredi, nous parlent en arabe? Quelque chose d'étonnant. Il y a un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit en substance « Istafti qalbak, walaw aftouk, walaw aftouk ». Écoute ton cœur, quand bien même des donneurs de fatwa te disent autre chose. Voilà. Au regard justement de ce constat, je ne pouvais pas comprendre pourquoi les prêches se faisaient en arabe. Alors, je me suis mis à interroger la question. Et à partir de là, j'ai entrepris cette recherche. Alors, la démarche, c'était laquelle? J'ai parcouru 19 manuels de fiqh, c'est-à-dire de jurisprudence musulmane, qui traitent de la question du vendredi et qui sont de rite chafiite. 19, hein? Des ouvrages qu'on trouve à Mayotte, en commençant par le Safina, passant par Al-Muqaddimat al-Hadramiya, ainsi de suite. Et sur les 19, je peux vous dire que quasiment tous plaident en faveur d'un khutbah en langue locale. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que je réalise qu'il y a un exercice qui est pourtant préconisé par le Coran, qui définit les règles du jeu dès lors qu'il y a divergence. Alors, par divergence, qu'est-ce que j'entends? Je ne comprends pas la chose de la même manière que les aînés. Donc, eux, ils ont une lecture, et moi, et pas seulement moi, et beaucoup d'autres d'ailleurs, à titre d'illustration, certains villages, je pense que, voilà, moins de 10 à Mayotte, tiennent leur prêche en langue locale, en Chibouchi ou en Chimaoré. Et donc, pour vous dire que je n'invente pas le monde, mais voilà. Donc, du coup, l'ensemble des 19 ouvrages plaide, je disais, en faveur d'une langue locale, tout simplement parce que l'objectif du prêche, c'est bien la communication d'un message. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est que nous divergeons avec l'imam Ash-Shafi'i. Enfin, quand je dis non, c'est-à-dire les aînés, la pratique qui se fait, qui se déploie dans nos mosquées vendredi à Mayotte, sont en divergence avec la position de l'imam qu'on prétend suivre. Imam Shafi'i. Imam Shafi'i n'est pas, lui, dans cette logique de antakuna biluhatil arabia, que le khutbah soit en arabe. Il suffit tout simplement de prendre son fameux ouvrage Al-Umm,
un ouvrage dans lequel il revient quasiment sur l'ensemble de ses avis antérieurs, ces avis qui n'étaient pas qui étaient en contradiction, il le dit lui-même, avec le Coran. Donc il est revenu là-dessus. Donc il faut savoir que avec Imam Shafi, on lui identifie deux madhabs, deux rites. Un premier madhab qu'on nomme généralement par madhab al-Qadim, et un nouveau madhab qu'on lui connaît par madhab al-Jadid. Le premier madhab, c'était un petit peu sa doctrine lorsque, tout jeune, il est sorti de l'école malikite. On sait qu'il a eu plusieurs initiateurs, et Malik en fait partie. Et nous savons que la position de Imam Malik, rahmahullah, lui, soit vous faites le khutbah en arabe, s'il n'y a personne pour pouvoir le faire, mieux vaut voilà, passer à autre chose. Alors, l'objectif ici, c'est quoi? Parce que quand vous dites que vous êtes en divergence avec les aînés, vous venez de le dire vous-même, il y a très peu de prêcheurs qui prêchent donc dans la langue locale. Vous me direz, Kana, Abaouna, on est resté là et on ne bouge pas. Mais vous êtes qui? Alors, je suis qui? Question assez intéressante. Qui suis-je? Alors, je suis le fils de ses pères, je suis le fils de ses aînés, je suis... Vous n'êtes pas imam, vous n'êtes pas Foundi. Alors, encore, il faut se poser la question, si la question imam à Mayotte a un sens. Hein, parce que imam à Mayotte, il suffit de conduire la prière et on est imam. Et à ce titre, je le suis. Puisque dans mon village, à Chungui, je mène la prière et à certaines occasions, je me mets devant et je donne quelques prêches, mais pas sur le mimbar. Parce que justement, et là aussi, avec les aînés, je leur ai dit, je ne monterai pas sur le mimbar pour aller vous parler une langue que vous ne comprenez pas. Voilà. Et ils m'ont dit, si tu ne veux pas parler arabe, alors... c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu prêches même au niveau du sol. Bon, je dis, c'est pas un souci. Voilà. Et donc, pour revenir à votre question, c'est quoi l'objectif? L'objectif assigné à ce livre est de sensibiliser les musulmans, de Mayotte en tout cas, que la manière dont nous tenons nos prêches, c'est-à-dire en arabe, cette manière-là n'est pas valide. C'est pas valide du point de vue de la jurisprudence à Shafi, du fiqh à Shafi, c'est pas juste. On est à l'encontre du même Shafi, mais aussi c'est pas valide du point de vue de la charia, si nous considérons la charia comme étant la tradition divine, comme étant la loi de Dieu, les règles de Dieu qui sont définies dans le Coran. Donc, cette pratique que nous faisons, c'est-à-dire consistant à tenir des sermons en arabe, et à l'encontre des contenus des manuels qui sont pourtant dans les mains des aînés, il est à l'encontre de la doctrine Shafi'i dans sa version renouvelée. Il est à l'encontre de la tradition divine. Donc, en fin de compte, nous nous sommes restés tout simplement sur cette Wajadna Aba'ana, comme vous le disiez si bien. Donc, il conviendrait à ce que ce message-là puisse être diffusé au maximum, ou au moins de susciter l'ouverture des débats sur la question. Voilà, vaste sujet. J'ai envie de dire que ce n'est pas pour demain. Parce qu'ici, les mosquées, il y en a partout. Et si vous avez comptabilisé à peine 10, même pas, moi je peux vous rassurer qu'en Petit Terre, notamment à Pamandzi, que je connais bien,
C'est l'arabe. On reviendra. Nous allons à Ouangani cette fois-ci pour un débat, parce que oui, la musique adoucit les mœurs, avec Naïmia, et c'est du débat qu'on vous propose, chers amis. Sallallahu ala Muhammad. Muhammadi Muhammadi Wasol badani Allahu ujitana liyana Asawiya hadi kabiru Allahu ujitana liyana
Sinata mamba I debayo mushivweneyo ne kamsona mbazo deba za hale muselo arabuiza mba harma wakati mziro be hususan revenzeli amba risizeli ili tangazo unomwaha ikamba onde umwaha wa 10 rangu ikawa mba litangazo lini ralitia nziani ukwarwa leo watukufu ti karibisa mwana wa Shungi la Montagne nede mwanzanongu Askandari Alawi ikamba waye ashjuru hadisi ya shio yahe kamba de aituavasa be unu wae venza tongoza wangi hazini mana wayakangiha shio ya patana na Ishanza honu maore akangiha shio ya uhadisi siasa ya msomo wa hunu maore kama 2008 angiha zio nyengi kamba msona pia pajini chindu zurongwa pia afanya tujita be ukwarwa leo timkaribisa mana waye tishinrongo amba bana jivutu majibile wae mwenye aturelezazo angia shoya hetiani harmwe shoya heni wae asurongo amba mana tini ata hutuba ya Ijumaa kato stawra ifanya lugha ya Shimore mwesa sukubali amba kasafikiana hauzuri na wadzade ulawana na ihutuba ya ulagulwa ihutuba ya Juma ulagulwa harmwa iluha ya Shimore wamiswala la handa langu bwana Askandari basi mtumeka kufanya hutuba ya harmwa luha ya he na luha ya he kasharabu mantini kustara la Shimore utsahao ambarilishe na wasirudunga de wantuani mtume hadithi za mtume zo mtume akofanya maana tinu utsahao mbajergaudze wawede mbani marhaba alhamdulillah rabbil alamin wamidimbani wami mwanashoni wa mababatu mwanashoni wa mafundiatu mwanzani nao wajao tena raha safe nar profite leo riwa voshe marahaba
mie Mwenyezi Mungu rehemu mafundi atu na mababa atu na tuabudu atu haivone wedo kambani warsomedza rivosha marhaba bevale harma zimila za elimu vale baba au fundi iyo wayo ukana ufahari nekasuku mwanashoni andre avingi elimu yangina kayaka leo bani mitakando ya twini mitakando ingiao da mkhalasi harma mitakando ya mila za Uislamu rusumaizi mtume Ibrahim alayhi salam iliyokambane aka para wazade wahe wakapotoha harma ibada zao donc awa ambiamba wa jamaa zangu afa msifanya jeje mswambudu shtuilo kambane kaisna nafu kaisna tanafu na wanyo awambia amba namkaliradhi mundunge be shtuini tobingarma wongofu bersojua namna zitongoza hijiri ulemengu kagauha atale obani isparamba tujuru watu waboli wao kawaziro safe rikatibu shiyoyo iyo rifanya mtwala ya mahaminne ya utunda ziyo ilokambaza mihono na hatu malagoni rangu ulawa wandisa safina tarije المقدمة الخضرمية أتاريجي shiokumi na shenra ala kuli hali iliyokambane zisu lagwa madhhabu Shafii be si dhhabi langina ziozo piazo nsurungwa fete ziozo piazo zisu vanguvu amba khutba zike namna amba watu waelewe haluha ya maislamu walio vale yo tongo ya handra tongo ya vili hanamna rifanyao na wasi urongo amba wasi lungu dhihabi la Imam Shafi basi mitwala yangu yo iswenye sa itsongesha rtanabahi amba rakinyume rahifanya hutuba zatu sharabu rakinyume na Imam Shafi waye kasi harma antakuna biluhati larabia hiyo kiri pare wakati rege tarna nwe fete maana wakati wa mshashi haujibu suala lao amba nsrongo amba kalazim raifanya sharabu de mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ifanya sharabu nsujibu amba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aifanya sharabu haudunga mila ya shiungu mila yorongwa jeje yersui para kanuniyo harma surati Ibrahim aya ya 4 Mwenyezi Mungu asrongwa amba kaporoveleha mtume harma kaumu amba haluha yangina nekasde luha ya sharab kaumu ya hele nekati haluha ya kaumu ile neka aswele mtume wa shibushi ato mlaguza shibushi mtume ula hendra harma ahli ya hele ato lagwa shibushi ne dersujwa ambane alulamau warithatul anbiya sabsan wa imamu wa maulama wa warithi imitume donc dalili yangina tena mtume toka uyoti waika kirijana alama waika kirivinga sharia Mwenyezi Mungu arongoa harama surat Rad mkini aya 38 Mwenyezi Mungu arongoa banda billahi shaitanir rajim arongoa wama kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah na idhni yo kalima ujama moja na udhuni yani kio donc mtume waye kakirjana alama ne kakaombo zalikio harma zumungu arongoa tujuru isurvinga amba
ishio muhimu ambayo lazima udemeze pia mitwala yatu nazi fatwa zatu de Qur'an. Tundrangina tena uvenze ukaoneleza vale lerakandra nimba amba vabahandhia songo hatu nevujo pamanze amba hutuba kabla ya imamu hatibu heya hule wayo hutubu wayo rongo hutuba hele haluha ya shmaure ile wantu walo vale waelewe ishtwandro irongo hule kaistosha kayatosha tahata maana chini maana effectivement watu wengi waspara ambara haifanya hanamna hiyo vavo mishikili komo maana watu wapara aljawabu ya tungu ya baadhi ya watu waitsahau nasorongo amba kayakiri maana babo tungu shtu yatu ya muhimu tuelewa handrani lera hutuba ya shimaure ushiyo ikao watu wengi kawaka wala wao kawasi oblige kawasi fardhi wake yo lazima rijue na unwali ule mingwa hazi watu wengi wao fanya jitihada yao midedmi wa waswili wa pare hutuba na iswala yo tungo ya handra tungo ya vili swala ya jimwa iyo ifardhishiwa aesa mwenyewe aitianziani de Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ya harma surati aljumati asufardhisha kula mwanadamu Islamu ilo kambane kasina udhuri a rengefuvu harma ijimwa na obligation hiyo au ishimaro tongwajeje obligation ifardhu hiyo afardhishiwayo mwanadamu Islamu afardhishiwayo de wakati wa ijimwa impareo wakati ule utini de lera imam hatibu ahe harma mimbari ata raiso swala yakoma ijimwa ule wakati wa ijimwa donc iyo de wakati watu wafardhishiwayo dalili yangina tena ulababo de bazazi au amali yangina uifanyao ijao haramu swelo nene neka wakati wa jumoli urongo rats bala dukalangu babo ija haramu neka wakati wa jimu ipara safike aesa dalili ya raru vwa hadithi zele zao amba harmwa wakati wabo wakati hatibu ahea harmwa mimbari atali ratu iso swali zidua zi miwao wabo basi bahati ya ukambane Mwenyezi Mungu azijibu basi yoka bole mkhalasi donc zitongozo pia zisutengesha rirongoe amba watu ujibu amba wasufanya haluha ya shimaure ushi kabla rahara mbali na ujibu ishitu namna mwenye waita hao ne kartsare lewe zaid bana katika usimangi hanguvu ijumai ni shtutin hao alors ijimai ni siku muhimu ijimwa ini de suku hadithi za babu asozorongwa ijimwa ini de suku iliyokambane Adamu aumbwa alayhi salam babatu Adamu aumbwa siku ya ijimwa siku ya ijimwa yode suku iliyokambane Adamu atwa peponi siku ya ijimwa yode iliyokambane Adamu asomeziwa pia majina safe ijimwa ile suku mwanadamu aumbwao kule ijimwa ile suku mwanadamu Islamu asomezewao kule ijimwa ile suku ilokamba Mwenyezi Mungu waye umvudzia aruh kule ijimwa
Tiaroho. Umtia roho. Neka rusrenga kalima aruhu yulo kamba Mwenyezi Mungu asurungwa amvudzia yo Adamu. Basi rusparamba iqur'ani yo wajau ivingi dzina la aruhu yo. Et donc na wakati ule rusujua mafundo arsomeza ambazi malaika zo ustamia ihutuba ile. Et donc khatibu waye ulawana na ihutubahe waye ondroteneka na rirongo ya kalteni ondroteneka uungu oho Mwenyezi Mungu afanya ashikidza yu alazimu aishikidze ijo ilolomese mwanadamu. D'ailleurs Mwenyezi Mungu arungwa façon ila dhikri mkini utaona mbemba wakati ukomone wakati sila mausti wakati lazima utoe mawaidha mkini lazima tuaje mkiruswaliza utini shungi wamitsualiza jimwa wamuswali tu shungi mkiruvi mkirejimwa okay so mkini lazima urendera paro zikadeza para mtogwa jeje 300 Beatsoreleza mba 300 tu hauhadisa batu alagwe ijumwa haluha ya shimaore wavo kabla ya ujomaliza litangazo na rivulishira buzi wananyatu wa hairia wadago la bandabwa mana wajao malatabuni majavini musistere mtawajao mki wana debato mbori dishon na reda mwadago la bandabwa Wallahu ala Muhammad Atawabu tubu alaina Allahu akbar ya malaina Atawabu tubu alaina Allahu akbar ya malaina Allah nabiyuna Sulaiman au firi yangu duzari Rashidina tubu alaina Allahu akbar ya malaina Allah yatawa tubu alaina Allahu akbar ya malaina Allah nabiyuna Sulaiman au firi yangu duzari Rashidi ambudu zare 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 Rashidi Allahumma salli ala Muhammadi salim alayhi Muhammad salim alayhi yasirariha wa yasiru biha amuri shaidu limakami sasa aliatia minashmal taratibu ala limusitwa fadiyati kairudi baraya rasalaina rasimbazo bazi ya minashmali sasa aliatia
Voilà, autour de la problématique du sermon de vendredi, divergence avec les aînés, c'est le livre, l'ouvrage que Askandari Alaoui nous a présenté ce soir. Bwana Askandari haumaliza litangazo latu lini turongomba mtongo jepaji shimaore shikande za para thalathamia wazangi harmwa isho ya hoini hautsaha ueleze ambai juma iswala hutba ya juma wanasde iswala de hutba ya juma itukiri mwese ya tokanzuzuri ri lague hai luha ya shi maore rongwa harmwa rakola gwalu ya shizungamba watu wafanyao hazio maorebani anatu walaguo watekelezao hutba maorebani kawasu wengi hanguvu wao unabeba kawaparata 10 au kawazidi 10 mikiri ikawa kubalio bevwa mikiri ambayo wao ufanya hutba ya juma wamintojwa ni rongowe Allahumma firlahu warhamu fundi chagale rakahai wayakofanya hutba ya heni haluha ya shimore harmo mkiri kwamba digi akuendesa donc watoka wasu wengi hanguvu eba ulawana na mitwala haya hoini urenge mahamine ya kamili ya utwali ya uzunguha ya uta atavodojo wangihe ishio ya hoini basi bani harma mahamine tu ya ufikira ba ijumaini lazima rilagu halu ya shimaore wanu imam watu kamba kawasi ilagu harma halu ya shimaore usuhuku mamba harma hatwari alors marhaba suala jema mkhalasi waharma khatwari mkhalasi mana wasujingamiza nafsi zao wasungamiza na umati iliyokambane wanaodhamana kaleradhi nuhurudi mwanapavi hanamna wakuntafaswiri vale position yangu namna ndongo ukaisi amba itokiri fenshwa shara shmaore utsaha fale shmaore wamti stash tutoka yotsi askandari ka stash tutoka yotsi askandari asweledza amba ya wajibu karstatar mwa ikhtiyari babu ambarnashwa ya wajibu c'est un devoir haigwe ilokambane zi Mwenyezi Mungu aiheti harma sharia yake namna hiyo wala kawasinzia toka yote ambarelewe namna nyingine ni kati haluha ya watu iliyokambane wababu yani van comme leo ramaore wao hao wasula gwashimore na shibushi hanyushungi wanyula gwashibushi watsovenza usurongo wa kaisa matsovenza no usurongo amba ya farudhi i hutba ya handra antuka irongolo haluha ya shibushi ne karsulunga sharia Mwenyezi Mungu ile heti urongozi de wa urongo wa babu mkhalas wala gwashimore kadhalika namna hiyo wao warongo wala gwa usharabu kadhalika kayakiri wala hatu hunu maori hatu hunu wala gwa usharabu kayakiri mana sujua vani kayakiri samahani mtukufu vani kayakiri kayakirtini kayakiri kaisfunga ijumaa kayakiri hatubu asparamansi yani kaiskiri nikashtu kaiskiri lazima iremweshengwe babu tini de imenyi hao alors sualo zambili kayakiri mana kaisuloleana na mila ya Mwenyezi Mungu yo handra tini de imenyi hao umati i communauté i umma kaisufaidishiha na shitu ilokamba Mwenyezi Mungu aiheti ya watu waswalui jimwa ilazima waipare kawasuipara fasiyan ila dhikrillahi ne karsu itafaswir tu haguguri namna yo itoshoke watu be fasiyan ila dhikrillahi ilokamba suipara harmwa sura ya jimwa namduburie mwende mware mwemti Tupare nafasi wakati utokao develope hadisio maana kalima dhikri iyo kalima ujama moja na dhakara usuzu wa dhakara haziyahe iyo faraha
wahaningiao yo uvinga mbeu safe fashion ila dhikri na mwendre mware mwemtsi yani khatibu ulawana na idiskuru yahe aitekelezao uvandre uvavo maislamu wakitwa suvulishia na zimalaika zababo zisustamia safe watongo ihijiri uvavo فاسعوا إلى ذكر الله لعلكم تفلحون وذروا البيع وذروا البيع mbauhe tunguza bahaza zizo pia muzbauhi mwende haramati ndio donc tena khatibu ahi rongo amba ashhadu manabali ti shuhudia safi sula wa ushahidi nsula wa ushahidi watu hinangalia ilazimu watu waone ushahidi wa uungu vale simsabihi watu wa dairo herenga surati al-Jumu'ah yandisa na yusabbihu lillahi ma fi sawa watu wa ma fil ardi zituzlo harma ziwingu na monimashbanreati zo wenyesa upole wa Mungu donc khatibu henda bale hendo rongwamba ashhadu nekaswenyesa upole wa Mungu basi asirongwa tambo maana kaswenyesa upole wa Mungu maana asufikiri amba watu wale tipaka waelewe au waewa asufikiri amba tipaka aelewe nede resujwa amba Mwenyezi Mungu wae samiun basir waye mkia waye muna sabsona safe neka wawe hatibu usujifanya amba wawe mfama akyo neka usujifanya amba wawe mfama atso usurenga na watu wavulisha amba wao tipaka wakie iyo kusumsabihi Mwenyezi Mungu donc usujito harma yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al kusumsabihi Mungu donc wa hatwari babo nede irsujwa amba watu wale wahila abane nekaka wale watongo basi kawasi madhambi ya tozimu au ataijimwa itojao khava hadithi berongo amba watu wajai jimwani basi madhambi pia ya uhoswa wao para na nuru itohubinga wabo tai ijimwa itojao donc neka ulawa bale na ujinga nuru si para habi mjama zangu tayubinge ataijimwa itojao biasha swali ala kuli hali madhumuni ijimwa delera irongo amba khatibu ulawana na taratibu atozwingao asondo teneka uungu ata Mwenyezi Mungu ashikidze shitu ilio haruma Qur'ani ilo kamba ma huwa shifaa'un lilmu'minina so mezi kaisparwana haruma mkabala wa rusuju hauzuri amba Mwenyezi Mungu arongwa haruma Qur'ani hule baada billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Mwenyezi Mungu asula wa shahidi astemwanye amba kawasi Mungu ya pasa ambudu hakweli nikaside wae nambani na zimalaika na watu wenza elimu donc mtu kakiritemwanye harma ignorance yokaikiri donc neheka shtiyo kaisparo wana basi raha rambali zitozini sisotunga na renge tuziyo kama zilio malagoni hatu reference mauri al-muqaddimati al-hadramiyya iyo isushirihiwa na hidayatil mardiya ilo kambane asuzima hadisi ya antakuna biluhati al-arabiyya ile mauri alors nous disparons pia harma shiyo baboza 15 ilio kambane izisparwana baba ça fait rahirenga ziozo ilo kamba watu wabulu watu wanazo malagoni watu na wazirenge tu na wangalie tsilewa mitahata mtista sharabunga na wangalie mazuki atu ilo kamba wala bonzeho walosoma wa watafasiri tu zi walonazo marhaba
Marhaba mtukufu, marhaba Rshujamba ispeze swaf karshindu dhukuru harma daka 30 zini kamba de rakavolo azovani be watukufu tekamta mumwelewe hauzuri bwana Askandari isho ya heni tiani isparhana harmazi rahama ore huni mkin kaisi waenda librairie utoskomande waenda internet hangu utsoipara sho ya heni tani ayangi havani ulawana na hutuba ya juma ikamuhimu wajau wanahirimu watu wajajeleze mana wasomo wajau wanajau za ufikira za utekeleza harma ulawana na idini yatu apre mkini watu watopara ikao benzeshe tu mhono na Mohamed Bajrafil ikamba Bajrafili kamba unujuhana ne wae wajaone avutwa na makalimahe ulawana isho in watukufu mpaka levani influence ya vedini yo itiakifu na wasirsimaliza na madrasati luwalia yaldago la shikoni insha Allah Mwenyezi Mungu arihentea na nguzamwili ritoregar parane tena influence ijao na wajeni wengine tena watojorva za fikra ulawana na mila zatu ulawana na dini yatu ulawana na utu watu harmaiti yatu. Marhaban bikum. Sallallahu ala Muhammadi sallallahu alaihi wasallim bisawa bajon laina waedu wali swali raasi ya min washimali waedu di khashimi bisawa bajon laina di Mustafa
wasalamu ala rasuli ya maswahaba. Ruya ya malaika, ruya Ashafiuli Abu Tahi ya malaika wa Muhammad ya Rabi ya maswahaba.
محلي